Kinsa excited mo dawat sa pulong sa Ginoo today. Kung unsay iyang gibuhat sa ato last Sunday, He will do more pagid mightily. Something no nga inyong na-receive last Sunday na apoy hatag si Lord karon nga pinasahi para sa ato. Kinsay ready mo dawat sa pulong sa Ginoo? Uy, murag kamay lang. Kinsay ready mo dawat sa pulong sa Ginoo? His word, we have to receive it, accept it by faith with all of our hearts. Amen? Last Sunday, kinsay naka-remember sa message nga gi-share ni Pastor Bryle? Naabay naka-remember? Hangtod karon naa pa sa imuhang mind and heart? Ha? Unsay gisulti? Unsay imuhang natiman-an? Na ba? Diring dapita. Unsay title? Bisag title na lang. Ma-remember man ninyo? Wait well, waiting well. Unsa pa gyud? Waiting well. All right. Now, ingon pa dire, when you wait well, if you can remember, no, mo na siyang buhaton sa usa ka Kristiyano, sama nimo, sama nako. When we wait well, we have to live the best life, especially in these last days. Inay mong tapad, live the best life. Living the best life in the last days. Mo nang we have to wait well. While waiting for the return of Christ, we have to wait well. Sige nga diha. In other words, ingon pa ni PB, magtarong na ta. Magbinutan na ta. Amen ba? Kinsay nagsulti ana last Sunday, magtarong na ko, Lord. For sure, katong mga nag-forward during sa altar call. No, we said it and said it again and again. Atong ginasulti na kay Lord, Lord, magtarong na ko. Grabe, hapit na. The end is near. Everybody must prepare. Kinsay prepared na? Say amen. Prepared ka na ba? Ingnay mo tapad, prepared ka na? Basig lahi ang imahang gipreparahan. Now, we should be prepared. Of course, mo nang giingon nga, when we prepare, we have to live a life, the best that we can do for the Lord. Amen? Amen ba? Amen. All right. Now, today, I'd like to share this message entitled, Pass the Bread. Pass the Bread. Ganina nakita na ko ang bread nga gipost ni Doc Himes. Murag lami kay ikaw no bread. Kinsa ba'y nakapamahaw karon? Kinsay wala nakapamahaw. Amen. Kusog kayo ang way pamahaw, no? Pagkakita ninyo kaganina sa bread, gutuma, oy, murag lami kay ikaon. Mo nang giingon nga, ang tinapay, bagdi ni mo na siya makaon sa usa ka adlaw, murag incomplete ang imuhang adlaw. Kinsay makasultihan na? Dili kompleto ang imuhang meal kung walay bread. Labi na mga Cebuano, na-learn ako na from Pastor Blair, nagi na sila'y tinapay. Pamahaw, paniudto, panihapon, way labot, napay, merienda. Nagi tinapay. Nga tinapay nga isaw-saw sa kape. Tra, di ba? Ka-relate ang uban. Ganahan yun, bisag humok na kayo na nga bread, isaw-saw pag sa kape, o di pag-ana, lata. Now, bread. What's in the bread? Diba, ang bread is essential. Amen? Bahalag walay bugas, bahalag walay sudan, basta naay tinapay, naay bread. Mahilig sa bread. Diba? Mo nang uban, magtuon gyud og luto og bread. Kasi ang bread, makasatisfy. Amen ba? Ang bread, bisag, unsa pa nakagahi ang bread, sabang bread ang gahi. Basta gutom ka na, lambi kay na. Binangkal, considered man nga bread. Bisag, unsa pa kagahi ng binangkal, basta kay gigutom ka, para masatisfy ka lang, kitkiton gini mo ng binangkal, di ba? Kasi mahilig diris binangkal. Siguro ka ilag binangkal ni diri nga side. Taga US mo. Bitaw,
Grabe ang bread, no? Kung imo bitang isipon, okay lang, bahalag, walay bugas. Sa probinsya, sa kanang sa bukid, na ako'y makitaan sa una, magmotor. Unya, daghan kayong tinapay, gabitay-bitay sa iyahang sakyanan, binasket nga bread, nga tinapay. So sa una, na-remember na ko na, at puyo mi dito sa akong lola, mag-atang na siya sa kanang gatingog nga motor. Kay naay kami nga tinapay. Mabahaw man na o bag-o, ay ilugan gina dito. So, para sa ilaha, grabe gyud, essential gyud ang bread. So, I'm sure kaning uban dire makarelate gid sa kong gingon nga dili gid complete ang day kung walay bread. Wow. Say yes, murag na ko'y nadungog. Yes. So, dili kompleto ang adlaw kung walay bread. Now, let me just give you this verse that is found in John chapter 6 verse 35. Na-mention ka ganina po ni Doc Himes, nag-connect ang amo ang scripture nga mong gi-share ni Doc kanina sa offering time. Alright, sa ako nang giingon, ang bread is essential. Of course, very comforting pag naanay bread. Amen? Complete gid imong adlaw kung naa gyud ang bread. But in the Bible, bread is not just like physical, no? But it's deeply spiritual. Bread here represents Jesus. So atong ibutang diri karon ang atong hunahuna, ang atong heart, diri sa scripture ang atong basahon. If you have your Bible, kung na kay Biblia karon, abli imong Bible, bisag natay i-flash diri sa screen. Just open your Bible in John chapter 6 verse 35. Okay? Open your Bible. It says here, pwede na ito basahon sabay-sabay, di ba? Gwapo paminaw inyong mga tingog kung sabay-sabay atong basahon. Everybody read. Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Wow. Amen. Amen. Kung na-notice na to, Jesus calls himself the what? The bread. The bread of life. Na-notice na to? First line pa lang. He calls himself the bread of life. Jesus calls himself the bread of life. Because kung ang tinapay nga katong ginakaon nato for you is essential, si Jesus is essential as well. Amen? He is our satisfaction. He is our comfort. Say amen. Amen. He is our bread, the bread of life. Amen? Now, makain kita, tama gyud ang giingon ni Lord that He is the bread of life. Dugay-dugay na siguro kang Kristiyano, dugay-dugay na ka nga nag-serve kay Lord, makain gyud ka, yes, proven and tested that He is. Jesus is my satisfaction. Jesus is my comfort. He is important to me. He's more than my next meal. Dili ko makakaon paniud to kung di ko maka-devotional, di ko maka-spend time with God because He is important to me. Amen? Amen. Amen. So, let's go back to the scripture. Okay. It says there, I am the bread of life. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me, okay, kaganina ingon siya, I am the bread of life. And now, He is saying this, whoever comes to me will never go hungry. Whoever comes to me, who will never go hungry. And of course, ingon pa, kung natay spiritual hunger, karon nga gibati, mo na siyang senyales nga you're deeply longing for God. But if wala ka gibati anang maglong gid kay Lord, maglong og spend time with Him,
wala kay hunger for Him. Wala kay kagutom sa iyang presensya. Wala ka nag-desire. Di mo gina-desire. No? Bisag unsa pa siguro kalami ng tinapay, gikan sa bread talk. If wa ka nag-desire nga mukaon, di gid na siya ni mo ma-appreciate. Di ba? Mahilig kayo mag-bread talk. Bread sa bread talk. Now, kailangan nato na tanawon, do we really have this hunger for God? God is the answer to our spiritual hunger. Say amen. He is the bread of life. He is the answer to our spiritual hunger. Ang tanang gigutom diha sa presensya ni Lord, say amen. I want God. I want Him. I want Him more than anything else. He is my satisfaction. Grabe. Kailangan nato i-nourish ang atong relationship kay Lord. Mo nang kinahanglan ta mukaon sa iyang word. Mo nang congratulations ni akadiri to listen to the word of God. Not just to sing, to worship, to dance, but you want to eat the word of God. Amen? Karon nag-start pa lang kag nguya. Lami baning tinapay karon nga akong kaunon. Di ba? Ang uban, kasi dugay na, sige attend ng church. Pero nganong, dili interested, maminaw sa pulong sa Ginoo. Every time pag word time na, maluya naman, manghuyab naman. Di ba? Og mukuot na dayon sa cellphone, magsige na dayon scroll. Kay dili gutom, dili interested mo kaon sa pulong sa Ginoo. Nabataan na dire? Ing nawala. Kung wala. Okay? Now we have to check ourselves. Are we really hungry for the word of God? Nganong ganahan man gyud ta magpalikod? Siyempre, di man pud tanan pwede magpa-front, di ba? But ay panahon nga kung concert, gusto kita magpa-front. Kung may mga special events, gusto kita magpa-front. Pero nga nung kung Sunday, ganahan dyan ito magpalikod. Okay. Di ba? Okay lang na og wala na'y bakante sa atubangan. Pero nga nung ganahan dyan tas likod. Di ba? Don't get me wrong. Siyempre, ang uban, wala na diri ha. Sa likod lang ko kay para di ko makita nung mag-scroll ko phone. Sa likod lang ko, para di ko makita ni pastor nga nakatulog ko. Sa likod lang ko para. So, say tanaw, di mo sa imong sarili, are you hungry for the word of God? Inguni mo, He is the bread, my bread. He is. Diba? Now, we have to check ourselves. Do we have this spiritual hunger? Spiritual hunger is not just a feeling, but a call to action. Dapat natay buhaton. It drives us to seek God. Pag natay spiritual hunger, kailangan naagitay buhaton. Kaning worship team na po na, kaya kung may nag-handle ani nila, of course, ang ubang leaders, every Saturday, before mag-practice nami discipleship, of course, ma-check na ko ang mga naminaw sa Word of God, previous Sunday, and then next na yun, i-collect na ko ng ilahang devotional journal. So naagid to, maayo kaayo. Maayo kaayo mo namnam gid sa Word of God. Observation, scripture, observation, and then application. Ako interested kay ko sa application. So ako nang basahon ilahang, di man ako mahurot, but makasulti gyud ko nga kaning tawhana ni naagid ni klarong understanding sa Word of God pag-abot na sa application. Bisag unsa pa naka-short lang ang statements or sentence niya diha nga gisulat, but I know and I'm sure na kanina ni nasabtan. Pero bisag unsa pa nakataas ang imong gisulat, syureng kahiwi-hiwi na. Of course, no, kailangan ato gyud nang siguraduhon nga nakasabot ta sa Word of God nga atong ginakaon, makaon gyud siya. So we have to draw ourselves to God. This is really
a call, no, to action. So, spiritual hunger, yes, it drives us to seek God. All right. Back to the verse that we have, John 3:6-35. Jesus said to them, I am the bread of life. Next, unsay gisulti diha? Whoever comes to me will never go hungry. Again, basaha daw ninyo tanan, kana lang nga part. Whoever go. Whoever comes to me will never go hungry. All right. When was the last time ni duol ka kay Lord? Gigutom jud ka sa iyang presensya. Gigutom, giuhaw gyud ka. Gigutom gyud. Gusto gyud mo, Lord, gusto na ko maminaw sa imuha. I want to eat your word. And imong na-experience nga, satisfied kaayo ka. Wow, the best. Surrender na unta ka. Mo give up na unta ka. Himalatyo na kay ka spiritually. But when you came to God, yun. Grabe ang satisfaction. Kita ka ng tao nga nagkaon na, buffet pa yun, pero never pa masatisfy. Magsige pa yun siya kaon. Untay ang anak tano, nga kanaganing nana, gipakaon na ka sa Vikings, gipakaon na ka sa ng mga buffet diha. Yaki mix. Pero pagkahuman, ningan pa ka nga, murag na pa man dyan kulang. Murag kakaunon pa man yun ko. Murag gluttony naman niya. Diba? Dili satisfied. Mangita pa yung gudog ginamos. Wa may ginamos dito sa Vikings. Ngitag bulad. Gusto pa yun mukaon. Ingana dapat ta. Pag hungry ta for God's presence, di ta dapat makontento og Sunday service lang. Amen. Kailangan nato i-desire more pa yun, Lord. Asa pa ni Lord yung mga presensya na ako pangitaon. Naara si Lord. Bisan asa ka mo adto na anak si Lord. Nagulat ra na siya, imo na siyang i-welcome, imo i-embrace siyang presence. Dili ka satisfied sa Sunday service, so mag-join jud ko life group, mag-join jud ko og weekly chat, mag-join jud ko unsa pang gathering because I am hungry for the presence of God. Mo nang bisan asa ka mo adto gusto nimo nga naagid kay makatunan na kay makuha. Whoever comes to me will never go hungry. Promise na ni Lord, whoever comes to me will never go hungry. Imo nang inay mong tapad duol kay Lord. Because it is a promise of complete fulfillment. Complete fulfillment in Him. Promise na ni Lord, whoever, kung kinsa man sa inyo ha, mo duol kay Lord, you will never go hungry. You will be satisfied. You will be satisfied. Promise na ni Lord. Mo nang aton ng gunitan, Lord, every time mudul ko sa imuha, Lord, masatisfy gyud ko. Lord, grabe gyud. Di na ko ikabaylo ang imuhang presence. Di na ko ikabaylo. So, now, ingon pa dire, tanaw na to ang whole verse sa John 6:35 ha. Kaganina, ingon si Lord, He offer niyang iyang self, I am the bread of life. Sunod, promise, whoever comes to me will never go hungry. It's the best promise that we can have, we receive. And next, unsay gingon niya, whoever believes in me will never be thirsty. Kinsay giuhaw. Ang uban lahi may giuhawan, giuhaw ko sa imuhang pagtagad. Kay gisnab man sa asawa. So si Bana nanguhit, giuhaw ko sa imong pagtagad. Nakasulti na ba ka na sa imo kay Lord? Lord, giuhaw ba ka sa akong pagtagad kay nagpalayo ko, Lord? Ingon siya si Lord, ikaw siguro giuhaw. Dapat ikaw uhawon. Dapat uhawon ta sa presence ni Lord. Whoever believes. Kinsa diri ni tuo gid kay Lord. Nagid imong pagtuo kay Lord. Grabe imong pagtuo di kay Lord. Pagsalig di kay Lord. Amen? Nga magkinaunsa man, grabe gid ang imong pagsalig di kay Lord. And then He said,
Do you believe in Him? Because you know what? When you believe in God, when you believe in Him, yun, God will meet your need. I'm sure, I know, nga naas diri sa ato, you need spiritual food. You need a spiritual strength. Maybe you need an emotional healing. Right now, you just come to God. Just believe in Him. Mo na yung giingon, just believe. Believe in me, and then Jesus will meet every need that you have. Every spiritual need that you have. Just go to Jesus, come to Jesus, invite Him. And si Lord, naaragin na. And yun, promise na niya, just come to me. Call on me. Call on my name. Ang giingon ni Lord diri, I am the bread of life. He offered Himself. Wala lang siya nag-offer sa iyang sarili, but kaniiyag yung ginapakita nga He is interested sa imuha. Ako ang imong kinabuhi. Sa ako ka magkaroon og satisfaction. Dili sa mga material things. Daghan kaayog mga tao karon, Kristiyano nga dili satisfied. They have this big house. They have this upgraded or updated kaayo ang cellphones. Daghan kaayog sapatos. Pero nganong wala pagyapoy satisfaction? Nganong napay kulang? Kulang diya ang presensya ni Lord. Kulang diya ang pag-eat sa iyang word. You need the word of God. You need His word. Amen? Kinsa diri nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo. Every day, kailangan nato i-desire, Lord, I want to have more of you. More of you, Lord. I want to have more of you. Now, pangutana, what does it mean to pass the bread? Ganina no, kung nakita ninyo, pass the bread. This is the title of the message today. Pass the bread. Mangutana ka, unsa man gyud ang nasa bread, nganong kailangan siya ipasa? We already understood that this bread represents God. And daghan kaayo nagkinahanglan kay Lord. Mismo ikaw, ako, nagkinahanglan ko kay Lord every day. Kung pwede lang, Lord, ikaw sa gyud, Lord God, before anything else. Right now, let me show you, okay, here's a presentation that will help us understand why we should also have the bread in our lives and why we should share the bread to others, especially to those quote-unquote unbelievers. Unbelievers meaning, mo ni sila ang mga tao nga di gyud mo tuo sa Ginoo, di mo salig sa Ginoo. I mean, wala sa ilaha ang Ginoo sa ilang kinabuhi. So, all right, let me call here in front our team to present this short. The bread keeper enters with a loaf of bread, smiling. The bread keeper to the skeptic. Would you like some bread? What's so special about it? She said. The bread keeper moves through the busy bee. How about you? No time, I'm too busy. The bread keeper approaches the cynic. Would you like to try some? Why bother? It's just bread.
to the indifferent who is scrolling on her phone. Excuse me, would you like some bread? Not interested. The curious enters, showing interest. What's that? It's the bread of life. Would you like to try? The curious takes a piece of bread, lights up with joy, and starts dancing. The accepting one enters, noticing the curious. What's happening? The bread is amazing. You have to try. The accepting one takes a piece, joins in the dance, and encourages others. Come on, everybody, try the bread. The busy bee said, okay, I'll try it. The skeptic, okay, I'll give it a shot too. The cynic, fine, I'm curious now. The indifferent, finally getting up, all right, I'll try it. All characters take pieces of bread and begin to dance joyfully together. See how joy spreads when we share the bread. The gospel is for everyone. Together, let's pass the bread. Remember, sharing the bread brings life and joy to all. One more time, palakpakan natin sila. It's important to share the bread. Amen? The bread of life. All right. Now, it's a call, we have a call to really pass the bread. Kung unsa atong na-receive from the Lord, unsa atong nadawatan, ato po nang i-share. Amen? Nakadawat ta, di ba? Sa kinabuhi, gikan kay Lord. Every time we eat the Word of God, naatay madawatan, maligon ta, malipay ta, masatisfy ta sa atong kinabuhi. And it's our responsibility to share it to others, especially sa mga wala pagyud nakadawat sa pulong sa Ginoo. Maybe one of your relatives, maybe one of your office mates, wala pa siguro nimo na napasahan sa bread nga imuhang na-receive gikan kay Lord. Katong ilang giportray, that's how we share the word. Bisag skeptic, ayog kahadlok. Mag-ingon-ingon siya, what's in the bread? Di ba? Or katong sobra ra ka busy, o dili lang ko mo approachan niya akong mga friends, kay busy kay sila. Ikaw rin gihulat, ana. Katong nagsige scroll sa iyang cellphone. Naman ko dito sa cellphone iyang satisfaction. But when you share the Word of God, the bread, yun, magka-interest siya. Magkaroon siya satisfaction from the bread that you have shared from the Word of God. Pass the bread. Ingnay mong tapad, pass the bread. Pass the bread. Kita ka nang sa table din nyo, na ay bread sa table, niya everybody is sitting down,
Tapos nakita ni mo imuhang tatay nagkaon. Siya lang nagkaon. Di ba muhangyo ka? Please pass the bread. Tagay, sugo ng panoy. Pakanasad ko, ana. Pero naay panahon nga, dili na ka musulti o please pass the bread. Gipasahan na ka. That means you are welcome, you are invited to eat. Pero kita nga nakadawat na sa bread of life, it's our responsibility to share that bread of life. Kinsay gusto nga i-share nimo ang bread of life nga imong nga nadawatan. I-share nimo to everyone. I-share nimo kang bisan kinsang friend nimo. Kato klase-klase to eh. Na-curious lang. Unsa na? Lahir lagi ka. Unsa nang naa sa imuhang kinabuhi? Curious lang eh. So pag-share, mutilaw gamay, hangtod mutilaw, di ba? Naging happy, imuhang friend nga nagkaguol permi. Pero naging isa sa imong mga friends, among your friends, 5 ka amigo, naagyoy mo dawat gyud. So I'm sure, siguro, wala diri sa ato nga isa lang gyud kabuk imong friend. Daghan kay kag friends. Kinsay daghan kayong friends. Nagtuo ba ka nga sa napulo nimo ka amigo, amiga, naagi mo dawat sa bread nga imong i-share? Naagi mo dawat sa pulong sa Ginoo nga imong i-share? Pero naapoy mga kailan nimo, amigo, kapamilya, nga share nimo o bread nga mo refuse good. Na ba? I want you to encourage, don't be discouraged. Just keep on sharing the bread of life. Kasi moabot ko ng panahon, mudawat rana, mukaon rana sa bread. Amen ba? Ganahan ba tana? We have this call. Our call is to pass the bread of life. You share the gospel. You share about Jesus. No? Kung mahilig kay ka makipagmarites, karon lahi na imong pagkamarites, lahi na imong i-share. Ipkulpakulanap sa inyong baryo, sa inyong asa ba ka nagpuyo. Imo ipakuyanap ang maayong balita. Bahalag, katawan ka sa uban, siguro na uban mo, persecute mo, but just keep on sharing the bread of life. Pass the bread. Pass the message of life to a world that's spiritually starving. Can you notice, daghan kaayo karon nag-starve na. Naggigutom na gyud. Kailangan na gyud sila i-feed sa word of God. Now, this is our call. Pass the message. Pass the word of God. Pass the bread. Pass the message of life to your friend nga naghingalo na sa kamatayon, spiritually. Diba? Now, share Jesus with others, with your friends. Dapat klaro kayo nga ang imuhang pag-share pod sa gospel is that you are also living or reflecting the image of God. Maglisod pod kag share kung ikaw mismo wala nabuhi sa tinapay nga gikan kay Lord. You're not a blessing. Maybe because instead nga, muhatag kag nourishment sa imong friends, but draining ka pag-abot diha sa pagig-istorya sa iya ha. Maybe, naapa kay mga struggles. Maybe, wala kainin mo na true ang word of God. Nga wa ni mo na kinabuhi. Right now, when you say, we have to pass the bread, kung imong i-take ni nga call, when you pass the bread, live a life that reflects Jesus. Amen? Live a life that reflects Jesus. Motong giingon sa message ni PB last Sunday, living the best life in these last days. We have to wait well, live well, so that many will accept that bread that you have, the bread of life. Dili lisod i-share ang gospel. Kung ikaw mismo panalangin, nagkinabuhi ka
sa pulong sa Ginoo. Amen? Kinsay ganahan na. Be nourishing. Dapat makahatag kag kalig-on sa kinabuhi nga sa imong kailang nga nagkaluya na nawad-an og paglaom. Naa ka to share, to give Him the bread. Let me emphasize this. How to pass, or what does it mean to pass the bread? We have to take this call, ha? Ato gid ni siyang i-take seriously. Now, what does it mean to pass the bread? Aside sa share sa gospel, we have to invite others to eat the bread. Come to the table of God. Ingay mo tapad, invite. Not just share, but invite. Dali, di ba? Nakita ni mo tong bread, si tawag to niya, si Norby, bread keeper. Di ba, siya gid mismo nang imbita, take this bread. Iyag yung ginahatag ang bread. Invite others to the table. Come to the table. Come. Naa kay lugar dire. Come to church. Come to the word for everyone. Join us. Pipila na sa ato diri naka-invite. Naka nga, ali, join ta diri sa among church. This is a Bible-believing church. Come, join with us. Taas daw sa kamot ang mga naka-invite na. Hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pila tabok dire. So wala pa, this is now the time. Make a decision. Invite. Don't just share, but invite others to the table. In a world full of different hearts, one loaf of bread holds the key to life. Sumoto siya. Ang bread, one loaf of bread, morning nakahatag o kinabuhi sa uban nga kinahanglan gyud og tinuod nga kinabuhi. We have to share and then invite. Share the word and then invite. Just bring your friend. Natay campaign, di ba? Atong campaign is to what? Bring one, bless one. One more time. Everybody, bring one. Dili lang ni sa mga leaders, but sa tanan ni nga naadiri sa TWED family. Our campaign is bring one, bless one. Dili lang ni unsa ba? Isa ka event, but we have to bring that person to God and bless that person with the word of God. Mo nang permanente gyud. Dili lang one Sunday, but always good. Beginning June 1, yun. Natay i-bring nga tong friend. Hangtod na sa kahangturan. Dili lang kay, we at the June 1, na ami bring one, bless one. Ayaw, ibutangin na to sa tong heart, nga kana siya nga person, matabangan gini mo to grow spiritually because he needs that spiritual growth. Now, don't just share, but invite others to come to the table. And kanisha, reminder lang gini sa ato tanan. We have to live a life that is pleasing to God. If na-remember ninyo, dapat ang atong goal is to please the Lord. Lord, kasulti na ta, no? Previous Sundays, ang akong i-share, Lord, I want to have a life that is pleasing to you. How to please Him? You share the bread, share the word, and just bring that person, ngayon mong na-sharean, bring to the house of God. Naa siya'y lugar dire. Amen ba? Kinsay ready to share the gospel, share the word of God. Pataas kamot. I'm ready to share the word of God. I'm ready. Mo nang kinahanglan kita mismo. Atong i-meditate ang word of God so that when we share the word of God, makita gid nila, wow, naagyoy kalahian ning akong amigo, naagyoy kalahian ning akong kapamilya, ako igsuon. Panalangin ka. Amen? So, what does it mean to pass the bread? Una, you share the word, share Jesus with others. Second, live a life that reflects Jesus. And third,
Invite others to the table. Muna'y atong call. Kitawag ka ni Lord to share the word, to share the gospel. Gitawag ka ni Lord to spread the gospel. Before mag-end ang kalibutan, maluwas na ang imuhang kapamilya. Maluwas ang imuhang kaopisina. Maluwas na imuhang barkada. Maluwas tanan nimong kaila kung imo silang sharean sa Word of God. It's our responsibility. Now nga gitagaan ta ni Lord og kinabuhi. Now nga naangkon na nato ang kalipay, kalinaw, ang satisfaction. It's our responsibility to share the bread of life. Share Jesus to others. Reflection sa imo, like, bisag mo smile ka lang. Sa imong pag-smile, panalangin na ka. Di kay ka nang magmugod ka, di ka pwedeng panalangin sa imong kaubang opisina. Sa school, kung magsige na kag mugod nga, maning ka pagyud ka, di ka maka-share sa gospel. Ulaw kaayo. Di ba? Sa family, nga nung hangtod karon wala pa imong igsuon nimo nadala sa Ginoo. Kay imo man pong sumbagon. Ikaw na may muunay panumbag. Tama ba ko? Nga nung hangtod karon dili pa man madala imong silingan. Kay liba kong gimarites. Labi nagkuang ang ilang iro na ni Maho. Why? Nga nung hangtod karon di pa mangyud nato ni mapuno-puno ning atong church. Nga nung daghan pa man siya bakante. Nga nung wa pa man nato ni natumpag ang wall para whole ballroom A and B na gid atong ma-occupy. This is our call. Share, live a life that reflects Jesus, and bring that person to God. Usher that person to God. Bring one to Jesus. Reach out. Dapat ato na siyang nasabtan. Now, I don't know, kinsay naka-share sa inyo ha sa gospel? Kinsa, nganong naaman mo dire? Because somebody shared to you, right? Kinsa dire nga, bago lang yun ka na-share ano gospel and then naaka dinhi. Niaka dire because of your friend. Na ba? Naaka dinhi kay gidala ka sa imuhang igsuon. O di ba na Kanino ako mga anak, nagdako man ni sila nga, pastor na ni Pastor Blair. Pero kung wa namo ni sila pud gi-sharean sa gospel ni Lord, wa pud namo ni sila gipaila-ila kay Lord, ug wa namo gipaila-ila ang Ginoo, di pud ni sila maingani. I mean, siguro wala si JB diha, siguro si PB wala naga-preach. But we were able to share the gospel. Nagdako sa Sunday school. Mo nang mga ginikanan, kung namoy mga anak, mga apo, ipa-appeal sa Sunday school. Di pa man nila kaya diri i-take ang word. Dito sa Sunday school, bisag nag-draw lang na sila, ambak-ambak, pero word of God ang gi-share sa mga teachers. Amen? Gagmay pa lang. Ako nagdako po ko sa Sunday school. Hangtod nahimo kong Sunday school teacher. Because importante gyud. Mga ginikanan, importante. Ayaw, don't take gyud lightly. Nga, bala na nga akong anak ko, tiguang naman na. Makadiscover na siya sa Ginoo. No. Take this opportunity gyud to share the gospel. I-share lang gud nga, na, kapala ba ka nak? Ang Ginoo lang gyud makahatag sa imong kalipay. Dili ka nang imuhang girlfriend nga gibulagan ka. Ayog hikog na. Importante ka sa Ginoo. Nay mga nga na ba? Di kay pasagdan lang. Share the word of God. Introduce Jesus to them. Ako gi-honor gid nako akong parents. Akong parents pastors. So nagdako gid ko nga anak sa pastor. And then grabe ilang they taught us how to spend time with God. Pukawon mi kadlawon.
kadlaw niya, lami ka ikatulog, mga high school pa mi adto, ma-remember na ako, pangpukawon gid mi sa akong tatay, 4 o'clock. Kay mag-devotional. So, syempre, obedient nga mga nga anak, kuhiton, kung dili mo mata, isa ka kuhit sa tiil, bulikato na mga mata. No choice but mo bangon. Dili mo bangon nga diha lang sa bed. Dito gid mi sa sala. So tugna pa man, naalagi mi dito sa sala, nagdala po ko sa akong habol. So, mukanta na day na akong tatay. How great thou art. Old song. Then sings my soul. So, pasagdan lang mi niya, di mi manganta. Pero siya kanta and then basa din mi verse. Dili na ako na malimtan. Muna, di na malimtan sa imong mga anak kung imo nang buhaton. Bisag dagko na sila. Spend time with them. Share the gospel. So, it was my father and my mother who fed me. Kasi, mangutana ko sa inyo karon, who fed you the bread? Who introduced you to Jesus? You have to honor them. Mga gi-invite, pasalamat mo sa nag-invite sa inyo ha. Mga life group members, pasalamat mo sa inyong life group leaders. Wa na sila'y bayad, wa na'y sweldo mga life group leaders. Naba mo dere. Hangtod karon, they're leading you to Jesus para mo grow spiritually. You have to honor them. And dili lang takutob sa maglingkod-lingkod lang, maminaw kada life group. Mubarog na ta. Amen? Dili lang kay, okay, minaw lang ta sa i-share ni Doc Himes. Sige, pag may nga si Doc Himes, uy, manggawas ta ha. Mag-share ta gospel. Mag-reach out ta, mag-bring ta. Okay. Wala lang kay gibuhat. It's our responsibility to share, to move, to work, to act. Amen? Amen. Kinsay ready na dire mo bring, mo share the gospel? Louder? If you're ready, yun, naagyod kay madala. Continue the chain. Like if naay nag-share sa imuha, ayaw lang na kumkuma nga ikaw lang. Imo gid nang ihatag pud sa uban. Be generous to give. Alright? So, let me encourage you also that you have to continue eating the bread daily. Meaning, you spend time with the Word of God regularly. Read the Scripture. Pray. Devotional. Mo nang gitudloan pag spend time with the Lord. Karon nga nakakaon na ka sa bread. Nakakaon na ka sa Word of God. Padayon og kaon. Padayon so that ma-nourish gid ta. Mo-grow gid ta spiritually. Naagyud kay maangkon nga tama gyud nga kinabuhi ingon pa. Huy nga nung nanambok naman ka karon. Okay lang nanambok physically, outwardly. Tambok man pud ang kalag. Pero pangit sad paminaw no, payata na nimo oy. Payat pud baya ang imuhang kalag. Lisod na no. We have to make sure okay ta physically and okay pud ta spiritually. Amen ba? Both okay. Dili lang ang atong body figure. Ala, grabe, mag-gym gyud ta kay para, fit gyud. Diba? Mag-exercise, mag-walking, mag-jogging. Sa gabi na, walking, jogging, para physically fit. How about your spiritual body, your spiritual life? Fit ba? Okay ba? Ma-okay na siya kung mag-spend time ka with the Lord. You eat the bread daily. Scripture. Read the Scripture regularly. Amen? So, yun. Pangutana. Karon. Who are you passing the bread to? Kang kinsa nimo ipasa ang bread. Karon. Nga kahibalo na ka nga kailangan gyud ipasa. Na ba kay maisip nga person? Siguro isa sa imuhang kauban sa office. Siguro isa sa imuhang mga igsuon. Siguro sa imuhang relatives. Sige daw. I'm sure na ay nagadagan sa imuhang mind karon. Na kay na-remember nga person. Just one person.
naa kay naisip nga person nga kailangan nimo sharean sa gospel. Name one person who needs bread of life. Later, na ako ipanghatag nga mga papel para sulatan ninyo anang person. Sulatan ninyo og name sa kanang person nga inyohang naisip karon nga sharean sa gospel. Kinsa diri ang nanay naisip? Si Kuan. Akong lola, akong igsuon. Na ba? Unya, naay papel ihatag sa inyo ha, so that you can write the name of that person who needs the bread of life. Ang pangutana, how can you share it with them this week? Paunsa nimo ma-share na ang bread this week sa ilaha? Na ba kayo nahunang-hunaan? Paunsa ha? Pwede ba nga mo ko nga, join ta, attend ta sa church. Naadiri sa atuan, naigasa anak ba? Isa lang ka-invite. Daghang kina siyang madala. Dali, ubanta sa church. Makauban pod. Pero na pa uban, may nga, ubanta sa church. Di siya ubanan. Siguro na pa something, no? Nga kailangan niya ayuson. Unsay inyong pwedeng buhaton within this week so that on June 1, makita nato sila dire kanang bakante nga mga chairs. Paunsa, pwede siguro, tag-anta mo kay Dia, pwede siguro, i-invite nimo og dinner sa inyong balay. Dugay na nimo nga kauban sa family nga what na mo naka, diba, eat together. Diha na dayon, sugda na dayon nimo. Pwede po ka matug People's Park. Diba, na diha, daghan kay galingkod-lingkod. Bisan asa, naay opportunity to share the Word of God. Within this week, ato na himuong goal. Lord, I will share the bread of life. Lord, I will share you about you, God. This is all about God. Wala lang siya nag-offer sa bread that I am the bread of life, but He is telling us who He is. He is the satisfaction. He is essential. He is important to all of us. Amen? Dili ta mabuhi kung walang Ginoo. Amen ba? Kinsay makaingon diri nga okay ra ko, bahalag way Ginoo diha. Wala. Because we need God. We need Him in our lives. Brothers and sisters, let me remind you that Jesus didn't say, I have the bread of life. He didn't say that I have the bread of life. He said, I am. Ako ang bread of life. It's about who He is. So, karon na experience na nimo na kinsa si Lord sa imong kinabuhi, you've been so satisfied with Christ imong life. You share it. Share the bread of life. Amen. This is a reminder to all of us. This is a reminder to all of us. The message is so clear. It's not about what He gives, but who He is. So, He is not just a side dish, kung sa pagkaon pa. He is the main course. So, enough na good kung na si Jesus sa imong kinabuhi. Enough good. Christ is enough. Naisong ka sa una ni Tamtam, favorito kaya niya. Christ is enough for me. Mangugat ka na siya. I have decided to follow Jesus. Christ is enough. Amen ba? Kinsa makaingon, yes, Christ is enough for me. He is enough for me. Dili na ka mag-deserve anything nga makapalalipay sa imuha. Gusto ka magbuhat ng mga butanga. Naa naman unta imo na nang na-experience. But you know what? If you have God in your life, naa ang word ni Lord sa imong heart. Magkinaunsa man, magkabalintong ang kalibutan, magbagyo, unos, bagyo, di ba? Na ay linog sa kinabuhi. Kinsay naka-experience og linog sa kinabuhi. Kung naa si Lord, ingon pa, you have to stay calm. Kalma lang, naman ang Ginoo. Amen? Nakadungog ko sa testimony ni Kashmir, kagahapon,
gikan si Kashmir sa Thailand, sa ilahang field trip. Pag-abot sa airport sa Thailand, nawala ang iyang passport. Kung ikaw to si Kashmir, unsay buhaton? Ay, panic na. Siguro kung si Miss Jade, unsa kay buhaton ni Miss Jade, no? Nangutana kong kang Kashmir, kasi kaniyang nahitabo, nawala yung passport. 32 sila kabuok sa ilahang class. Tama ba ko? 32. Daghan sila, grupo. Naghulat sa iyahang makitaan iyahang passport. Dili sila kasulod, di siya kasulod sa hotel kung wala yung passport. So naapa sa airport silang tanan na standby tungod kang Kashmir. Kaya na wala ang passport. So sa kaulaw ni Kashmir, niuban na lang siya. Without his passport, niuban siya sa grupo sa hotel. Wala, di pa siya kasulod. Suddenly, hinay ako suddenly, di makakurat. Suddenly, naay nanawag. Gitawagan ang ilahang, I don't know, contact person sa paytawag to, tawagan nga, naay passport nakitaan. And you know what? Kinsa nakakita sa tanang tao dito sa airport? Taga Davao. Kung ikaw si Kasha, lisod kay mawadan ng passport sa laing nasod. Amen ba? Di ba? So nangutanan ko ni Kashmir, katong nawala yung mga passport, unsay imong gibuhat? Kay na-observe magano nako ni si Kashmir, dili kay ni siya di kay siya tarangkikik. So, unsay imong gibuhat, Kash? Kay kung ako to nataranta na, si Tats nataranta na, ikaw Kash, unsay imong buhat? Siya, nag-ampo lang jud ko na, uy, ano lang jud ko kay Lord, uy, yung kong passport ba? Ano? Gipaminaw ni Lord si Kashmir. Amen? Because he believed in God. And you know what? Si Lord, grabe, si Lord nagmilagro, nakita ng passport. O di ba na si Kashmir, dire? Grabe pong ampo po sa worship team, anak ni Kashmir. Kay mabalik, Lord, pabalik ka si Kashmir. Labaw na itong nag-pray kay Kashmir. Oh! Kidding aside, alright, ang parents niyang nag-pray sa iya, ha? Grabe. Kamu good. Amen. So, back to you guys. Church, please, let's be reminded. Okay? Natay call. Let's pass the bread. Let's pass the word of God. Let's share the gospel. Share Jesus. Hapit na mo balik ang Ginoo. The end is near. Everybody must prepare. Yan pa sa song. Now the end is near. Kailangan ta mag-prepare. We have to prepare. Let's pass the bread in love, in truth, in grace, until every soul in our city here in Davao knows about Jesus.